Salamat po, sir. Mat po, Jit. Salamat. Nag-record po. Magkita-kita nyo sa Japan. Yung wala pang cards ay magsabi kung wala pa at kinag-start na maya-maya. Mag-ready na ang bandang tos. O, ito yan sa akin. Lapis, ballpen. Pwede. Ballpen. Pero doon sa ano? Oh, ay kasi baka malito kayo pag ano na next games. Teka lang. Linawin lang natin yung premyo at baka magbago na naman. Yung 5,000 maging 500. Oh, malinaw ang premyo, 5,000 pesos. Pero pag may kasabay, agahatian. Kanina 5,000 daw Oh, sponsor ni Tita Dina. Ayan, naka-Kuya Alvin yung card mo. Kasalanan yun doon, no? Oh, si Seth. Saan card mo? Card, where's my Okay, card? Seth. Seth, anak kita, dali. Kasi kayo. Yan na, meron na. Okay na kayo? Masigaw kayo kung ready na, ha? Ikaw mga Boji, tapos na. Bottom! Ate, may card ka? Ate Kayla. Merong ano dyan mo. Kahit isang patagos lang ang ano yun. Lagi dito ka lang mo. Ganyan-ganyan. Hindi, kahit isa lang. Sa blackout. Ano, kahit isa lang. Yan. Saka ito, may natawag na number. Iba lang dito. Ali pa sa dito. Galingan mo, ha? Ulit ha. Ulit kayo ipapagpapagpapag. Oh, itong sponsor na ito ay galing kay Tita Dina. Ready na? Ready na? Ready na lahat? Simulan na natin ang bola! Round 1! E53. Letter G, 53. 5-3. Letter G, 5-3. Oh. Dapat dalawa? 53. Dalawang card? And 36. And Letter N, 6. 36. Letter N, 36. I. 2. 0. Letter I, 20. Pwedeng 30? Letter I, 20. E57. Letter G, 5. 7. 57. 47? 57, letter G. E11. B. Letter B, 1. 11. Ah, saan? Letter B, 11. And 22. Letter I, 2. 22. Wala pa. Blackout yan, blackout. Blackout. 65. O. 6. Letter O, 65. 65. Ano ba? Puro yung malabang kita. And 44. And Letter N, 4. 44. Hey. 44. Sure win. I spell some 5K. 70. O. Letter 7. O, 0. 70. 70. Letter O. 29. I. 2. Letter I, 29. 29.
to 63. Oh, Letter O. 3. 63. 63. Letter O. E13. Letter B. 13. 1, 3. E58. G. 5. Letter G. 58. 5, 8. 58. And 38. And Letter N. 38. Bingo! 38. Bingo! Bingo! Wala pa. 38. Letter N. E12. Sir, bingo po. Letter B. 2. 12. 1, 2. 12. Letter B. E6. B. Letter 6. B. 6. Sais. 6. Sais. E46. G. Letter G. 46. 4, 6. Letter G. Yano, ari. Ang E16. I. I. 16. 1, 6. 1, 6. Letter I. Easy sais. Asabi ng mga kapitbahay. E1. Nagabing do. B. 1. Uno. 1. Wala yan, wala yan. And 40. And Letter N. 0. 40. 4, 0. 4, 0. E49. G. 49. 4, 9. Letter G. And 41. Letter N. Ito hinahanap ng iba. 41. 4, 1. Letter N. Ano? 50 tsaka 60. To 67. Oh. Letter 6, O. 7. 67. 6, 7. E7. B. 67. Letter B. 7. Hey! 7. Bingo! B. 7. And 24. I. Namumuro 2. si Paul. 4. I. 24. 2, 4. Yung kanina ay B. 7. Namumuro dito. Ayun ay I. 24. 2, 4. 14. B. Letter 1. B. 4. 1, 4. 14. 14. 14. Letter B. To 75. Oh. Letter 7. O. 5. 75. 7, 5. Tandaan mo na. To 68. Oh. 6. 8. pa eh. Letter O. 68. Papatino naman natin. Papatino naman natin. Ito at saka si ano. Si... May namumuro na ba? Namumuro na. Sasha! Shasha! Lapit na! 1, 2, 3, 62. Letter Oh. O. 6. 6. Ano na lang? 62. Ay, ang dami pa. 62. May posibilidad to. Namumuro na. 62. Letter O. Susunodin mo ko, be. Oh, namumuro na rin to. Namumuro na rin. D52. G. Letter G. 5. 2. 52. 5, 2. Next na, next na. Paagap. Hit me, baby. Next. Hit me. E3. Letter B. 3. 3. Letter B. 3. Lapit na. And 39. And 3. Uy, 9. lapit na rin to. Letter N. 1, 2, 39. 39. Letter N. E9. B. 9. Letter B. 9. 9. E4. B. 4. Letter B. 4. 4. anak. Ano, galigaw? E72. Oh. Letter O. 2. 72. Bingo! 72. Wala pa. Ba? And 32. Letter And N. 3. 32. 3, 2. Bakit gano'n? Magkano na po ito? Uy, malapit na nga. 30. Ito po. Letter I. 30. 30. Ay, 30. Patayo kayo pagkaisa na lang, ha? And 31. And Letter N. 3. 1. 3, 1. 31.
61. O, 6, 1. Letter O, 61. 6-1. Letter O. Next. D, 59. Letter G, 59. 59. Hit me, baby, hit me. And 37. Letter And N, 3, 37. 37. B, 56. G, 5, 6. Letter G, 56. 56. Yan layo. 56. 64. Di bali, marami pa eh. 6, 4. Marami pa, oh. Letter O, 64. 64. Marami pa. May chance dito. Letter O, 64. Mumuro na, oh. Ay, Ninang. 47. G, Ah, 4, talaga nga eh. 7. Botem. Letter G, 47. 47. Letter G. Ano kaya gawin ko sa 5K? Hatian ako. Andi, Ninang B, natin. 55. G, Letter 5, G, 5. 55. Wow. Hindi. 55. Ang layo eh. May mumura na, may And mumura na. 42. And 4, 2. Chacha. And 42. 42. Letter N. Chacha. 73. Pagbibiyo. O, 7, 3. Letter O, 73. 73. Hit me. B, 54. G, Letter 5, G, 4. 54. 54. Hit me. G, 54. 69 na. 28. I, 2. I, 28. Favorite number. I, 28. 69. E, 60. Letter G, 60. 0. 60. 69. Next. And 45. And Letter N, 5. 45. 45. 45. Yan na lang yun. Tatlo na lang. E, 15. Tatlo na lang. B, 1. Letter B, 15. 1-5. Letter B, 15. 1-5. 15. Anim. Ito pa ako. B, 51. G, Letter 5, G, 1. 51. 5-1. Letter G, 51. 5-1. Hit me, baby. 18. I, Letter I, 18. 1-8. 1-8. Letter I, 18. 18. 26. I, I, 6. 26. 26. 2-6. Letter I. Hit me, baby. Hit me. E, 8. Letter B, 8. 8. Sana lang. Ilan na lang? May E, namumuro 17. na? I, 1. Letter I, 7. 17. One line or all? All. Oh, di ba? Hindi ba? Black out. Letter I, 17. 1-7. 17. Hit me. Letter 74. O, 7. 74. 7-4. Meron na, And malapit na, may 43. meron na. And 4, 3. And 43. 4-3. And 4-3. 43. Tagal naman. E, 5. B. Letter B, 5. Isa na lang po ako. 5. Ay! Ano na Uy, lang? may mukhang malapit na. 7. 27 na lang. Ano na ang bulong ka, Dasmin? 71. O, 7, 1. Oh, 71. 7-1. Nangangamoy 5K. Sino na lang yung isa dyan? Ikaw isa, ano na yung number mo? Ay, 27. Sino ba? Anong number? G48. Oh, sige, dalawa na yung namumuro. Ay, 27 yung G48, no? Sige, next. G48! G, 4, 8. Bingo! Parin, may adject natin. Okay na? Puno na? G48.
Check. Check. Wag mo tanggalin. Hindi, pwede yan Sige, tanggalin. pwede yun. Tanggalin. Tanggalin nyo na. Hindi, pwede. Mayroon namang mechanic. Oo. Ana. Oh, wag niyong galawin ha. Tatago ko muna, ha? Tatago ko muna. B6, 12, 11, 9, meron, 13, meron, 22, ay, meron, 18, meron, 20, meron, 24, meron, 30, meron, 38, meron, 44, meron, 45, meron, 37, meron, 48, meron, 55, meron, 54, meron, 52, meron, 46, meron, 70, meron, 73, 68, meron, 65, 75, meron. Congratulations! Oh, bilang. Oh, dito. 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 pesos! Bigay ni Tita Dina. Thank you ka. Thank you po. Thank you po. Huwag kayong mawawala. May 2 games pa. May 2 games pa. Huwag mawawala ng pag-asa. Dalawa pa. Isa pa. Okay, bukti. Happy New Year, everyone! Happy 2024! Happy New Year, everyone! Ha? Oh. Yan. Hindi na? Kasi pa hindi. Tumahimik siya. Bawag mo titiyan yan. Nasa yung lighter? Bawag pa ganyan. Dapat nakababayan si Sindian kasi puputok yan agad. Tawa mo lang. Sila na lang. Sila na lang. Alis dyan. Ayan na. Video mo, Layo. Wala.
Kaya lumapit-lapit ka na para Ayaw magating po, yan. natatakot nga ako. Di ba tatakot kayo ganyan-ganyan lang yan. Isa? Isa ba yung Oh, yeah. Oh, gano'n lang yun. It's amazing! It's amazing! Ah, yay! 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 Tapos! Saan ba? Ganun pala yun? Wow! Wow, galing! Wow! 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 Galing! Wala na! Wala na! Ha? Hindi lang maganda. Kasi sa kong cellphone na. Hindi pala na video? Hindi pa lang maganda. Hindi pala maganda eh. Sino ang kasunod? Ay, Pati! Sino ba ito ka? Ito ba? Ah, dyan. Rika, Rika! Awi dyan sa ng plastiko. Kay Emma! Kay Nanay Emma! Picture! Picture mo na, picture! 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 Santa Claus! Santa Claus! Tingin doon, doon. 1, 2, 3, smile! Kay Beth! Kay Nanay Beth! Kuya, saan tayo na? Hawakan mo yung ito. Kay Jay! Kay Papa! Thank you! Happy New Picture, Year! picture, picture! Picture, picture! Picture mo na, picture! 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 Tingin kayo doon! Tingin kayo! Tingin kayo doon! Lahat pala magkapag meron sila. Yan! Kay Tito Francis! Lahat ng mga kapatid, walang naiwan. Mahal na mahal kayo ng ate ninyo. Happy New Year! Sa labas, sa pagpaputok! Sino yung next? Nanay Pat! Ay, yung dami wari niya. Talaga. Pinaghandaan. Kanina Nanay Pat eh. Kay Nanay Ellen! Picture! Sunod! Kay Ate Beth. Kay Nanay Beth! Parang isasukat yan ah! Pantay-pantay, magkakapatid. Emma! Nanay Emma! Yun o! Kailangan ng label. Sunod! Kay Tita Digna! Sunod! Sa akin, mga kapatid na lalaki. Ayun! Share kayo! Parini! Dalawa kayo! Ayan o! Tig-isa kayo! Isa kayo niyan. Oo. O, iisang size yan. Tig-isa! Pakita Oh, kayo. picture mo na! Picture!
Picture muna. O, yan. Promise. O. Maganda lang sa layout yun. O, picture muna din ay. Tingin kay Trish. Tingin kay Trish. Yan. Yan. Next. O, next, next, next. Oh, next. Ate Beth. Nanay Beth. Alex, first ka. Ha, si Mother. Ano yung sa atin Si doon? Mother ay ready, oh. Oh. Ready nga sa mga. Si Kiara ay ano, listo. Nanay Ellen. Kay Nanay Ellen. Nanay, tingin. Picture. Picture, 1, 2, 3, smile. Oh. Yung. Yan ang gaganda. Walang kumas. Kay Tigna. Kay Tita Digna. Sabi na Tita Digna, malaki ang plastic mo. Ayos, oh. Sakto, plastic. Sponsored by Myself. May kabarte ako ito doon. Nanay Emma. 1, 2, 3, smile. Para nasa photoshoot lang, ha? Oh, next. Kay Marca. Ay, kay Francis. Kay Tita Francis. Kalimutan ang kapatid na si Tita Marican. Pocketbook. 1, 2, 3, smile. Patingin niya kay Trish. Kay Jay. Yun. At kay Papa. Ano ito? Ibibigay ko na rin lahat. Oo, lahat. Ibigay mo na yan. Yan. Para tapos na. Picture muna pa. Picture muna. Yan. Picture muna. Oh, yan, yan, yan. 1, 2, Sige. 3. Yan. Yan ang vloggerista, no? Dala-dala sa cellphone. Ang lupit. Yan ang vloggerista. Sa iPhone yan. Oo. Kay Apple. Kay Kuya Apple. Oh, picture muna. Picture. Oh, picture, oh, picture, oh, picture, oh, picture. Oh. Picture ni Kuya Apple. Lapit eh. Lapit eh. Dali, 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 dali. Dali. Yan, yan. Yan. Oh, hindi kasama ka sa picture Kuya Apple. Mauwi ka din next year. Ano kay Tita Tig? Bigay ni Tita Brian. Dina, bigay ni Brian. Kuya Brian. Tita, tayo. Tayo, tita. Tayo na. 1, 2, 3, Picture. smile. Thank you, Brian. Next. Ay, kay, ano yung, Keira. Kiara. 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 Oh, Kiara. Ayun na. Kiara. I love you. Kya. Hey, thank you. Kiara. Galing kay Ninong. Galing kay nanay, kay Lola Beth. Galing kay Lola Beth. Oy, thank you. Oh, picture muna. Picture. Picture. 1, 2, Okay 3. na. 1, 2, 3, smile. Ayan, ang ganda ng ngiti ng ina. Oh. Okay na, yung katabi mo lang inawan na na. Yana. Yana. Yana, makiti mo na Yana. Picture. Oh, bigay. Katabi muna ni Mama. Oh, London, oh, London. Siyempre, batik na yan. May box yan. Ang pinakamalaking scam. Thank you ha. Thank you. Thank you. you. Galing kay Lola Beth. 1, 2, 3, smile. Yan. Kiss, 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 kiss ka lang. Kay Papa J. Galing kay Christian, kay Cara at kay Arya. Hey, thank you. Thank you. Picture. Picture, ah, picture. Ayan. Ito ay phone. Smile. Talagang. Next. Kay Alex. Galing kay Christian. Kay Alex. Parino muna. Meron pa dito. Picture. Tingin play. 1, 2, 3, smile. Jump shot. Jump shot. Kay Cassie. Cassie. Galing kay Tita Cara. Galing kay Tita Kiara. Kakara. Picture, of course. Picture. 1, 2, 3, smile. Yan, gaganda talaga. Dami yan. Laika. Galing kay Kuya Christian. Kay Laika. Tanggalan kaya mga ilaga. Siyempre, regalo yan eh. Picture. 1, 2, 3, smile. Yan, ganda ni Kanto Ringo.
Napakanta eh. Wala kay Christine Hermosa Oh, kay yan. Jaira. Galing kay Kuya Christian, Ate Cara. Jaira. Jaira! Yan ang supporting talaga ng bunso. 1, 2, 3, smile. GM. JM! Ayan. Dami yan, oh. Ang dami pala niyan. Galing kay Christian, kay Cara, GM. Alexa. Alexa! Oh, galing kay Alex. Galing kay Nanay Beth. Picture! Okay, 1, 2, 3, smile. 1, 2, 3, smile. Maricar. Galing kay Titay ka! Maricar. Galing kay Christian, kay Cara. From Kuya Christian. Commentator, sige, sige. Tita Ellen. Galing Tita kay Christian, Nanay kay Ellen. Cara. Ubus ang energy. Lobat. Palit niyo. 1, 2, 3, tita. Nanay Ellen. 1, 2, 3, smile. Tita Eva. Galing kay Christian, kay Cara. Tita Pat. Galing kay Christian, kay Cara. Tawel. Ganyan. Nanay Patty. Galing dito kay Christian. Galing kay Kuya Christian. 1, 2, 3, smile. Tita Digna. Galing kay Christian. Picture! Laika. Laika! Oh. Galing kay Nanay Beth. Galing kay Nanay Beth. Oh, Aika. Wala dito. Wala si Adeka. Kay Nanay... Jaira. Jaira! Teya. Teya! Galing kay Kuya Christian. Ate Cara. Galing kay Kuya Christian and Ate Clara. Ikaw pala. 1, 2, 3, smile. May Christmas tree. Kasi. Kasi! Favorite yan eh. Saan galing yan? Oh, kay Nanay. Picture! Oh, alam ko, dalawa yan eh. Naiwan yata hindi dito doon. Yung regalo ko dumating na. Bukas ko bibigay. Ano regalo? Bibigay ko regalo ko. Ano kay Brian yan? Si mama mo na. Juliana! Picture! Meron ba? Sala, ganun lang yun? Meron pa. Ito, bilis no. Huwag na muna lapitan, oy. Parehas yung haba eh. Wala na po, yun na yun. Bilis no. Maganda yung isa no, lusis no. So ayan. Lucas! Ampaw na yan! Ampaw na yan! Lucas! Lucas! Sayang ang ampaw! Gusto na si Papa, hindi nagpaandam. Nagkamaputok. Alex! Galing pala. Pagtambal ko ako na lang. Dali na. Malo, sige, kaya water daw. Yay!
Yana! Marami na. Ay, punta na tayo. Ikaw yan. Akatid ko. Akatid, baka mawala. Oo, baka mawala. Atago na lang. Atago lang natin yan. Picture! Picture muna. Wait lang. Hindi. Dapat tayo. Bye! Ano ba internet? Wala na. Kiara! Oh, yay! Nanay, Galing kay Christian Yana. Oh. Pinasama mo kaya. Kiara! mamaya, nakakuha. Kiara! Ay, samahin ang ina at baka mawala din. Ha? Oh, okay. Laika! Laika. Oy! Laika! Ay, ang pao. Video agad. Dito pa! Nanay Pati. Galing kay Christian! Galing kay Brian! O, meron pa. Meron Galing kay pa. Brian! Oh, ito! Galing Christian kay Brian! Ayun. Francis! Francis. Galing kay Christian! Francis! Wala na. Kay Kiara rin. Okay, kaya daw. Punta nyo na inay. Kiara! Kaya. Oh. Nanay Emma naman. What kind of money is that? Ilan ko naman yan? Kay Nanay Ele. Gusto niya ko rin talaga. Nakuha to? Sabang mo sentral. Gusto mo, dahan din anak baka mo. Oy, may nangis kang sa likod. Anak mga mo, ilagay mo dito. Ikaw maglagay ko. Wow, dami ng kuya hit. Wow, Ika din na. Tingnan mo rito. Dito mo ilagay. Dami naman yan. Yo. Ayaw mo lang kulay ano, di ba? Sky blue? Ah, gusto ka. Blue. Di ba ayaw mo? Pal tayo. Meron ako. Maganda yung red, di ba? Nanay Pati. Ito ang kulay blue. Ito ang mga color purple lang. Color. Smile. Kaya daw. Opera card. Nanay Beth. Manifesting. 1, 2, 3, smile. Yung Jonas Texia. Yes, mahal. Oo na. Ay, kumakan. Manifest ibig sabihin. Para kay Jay. Kay Papa. 50K in cash. 50K ka. Oh, Nabagal. yun. Picture daw. Father! 1, 2, 3, smile! Si Father na ano, vloggerist. Mount Fuji. Mount Fuji ako. Kay Kiko Ang Minato! producer ng Mount Fuji. Mount Fuji. Mount Fuji production. Producer and editor. Tito Francis. Picture, picture. Yo. Dale. Next. Adamihan mo rin si Macho. Dagdagan mo si Macho. Magkakapatid ganan. Dagdagan mo si Macho. Kaya manali na yun. Mga 5. Kaya pa yan. Ate Tigna. Oh, kay Tita Digna! O, picture! Picture! 1, 2, 3! 10K in cash. Malaki-laki. Ate Ellen. 20K Kay in cash. Nanay Ellen! 20K in cash yan. Malaki-laki. 1, 2, 3! Check yan, tita, check it. Kulay green. Ate Emma. Para kay Nanay Emma! 50K in cash. Napagod yung isang commentator. 50K in cash yan. 1, 2, 3 picture! Mas malaki. Ate Kate. 70K in cash. Kay kanina kay Nanay Pati. 70K in cash daw.
1, 2, 3, smile. Ate Beth. Para kay Nanay Beth. Hindi yun napusap-usap. Ma-exchange. Napansin ko, sunod-sunod. 1, 2, 3, smile. One, two, smile. Picture. Para kay Yasmin. Yotol J. Utol J. Oh, vlogger. Vlogger. Ang vlogger ng Mount Fuji. 1, 2, 3. Hindi sila nag-uusap. Hindi nga eh. Yasmin. Para kay Ate Yasmin. Oh, Otis kasama, di ba? Picture. 1, 2, 3, smile. Favorite? Next, sino pa? Si Dating na pala. Wow, ang dami. Dapat hindi mo lang natin kanina 11:30. Para kay Francis. Dito Francis. Picture, picture. 1, 2, 3. 75K in cash. iPhone na. iPhone 2. Para kay Papa J. Vloggeries. iPad Pro. NMAX, NMAX. Para kay Nanay Eva. Oh, picture, picture. Ate Flag, picture. Nanay Eva, picture. Next, para kay Nanay Beth. Nintero? Oh my God, Nintero. Picture. Ito, 1, 2, 3, Grabe naman smile. entry yan. L300. Ano? Kay Nanay Patty. Ay, naku, dyan. Oh, sila sa kami. 1, 2, 3, smile. Picture. Palayo kayo ng palayo. 1, 2, 3. Nandun na yung mamaya sa pinili. Kay Nanay Ili. iPhone, 1, 2, 3. Smile. Parang hindi iPhone yan. Mukhang kondo yan. Next. Babalik para kay Nanay Beth ulit. Yay! Iba talaga si Santa. Ninang! Ninang, Ninang. Picture. Mamaya, mamaya. Diretso na. Nanay Ilen. Mamaya na. Malo. Para kay nasa likod. Nanay Pati. Timbog-timbog na kayo dyan. Para kay Nanay Emma. MacBook Pro. Para kay Tita Icar. Grabe naman kondo yan, no? Para kay Ang lalaki yun. Vanessa. Ako lang, bahala. Pero ikaw na bahala. Para kay Ninay. Nina. Mag-picture na kayo dyan. Hindi na kasha. Para kay Mama. Thank you. Para kay picture lang o first batch. First batch. First batch. 1, 2, 3, smile. May kondo na ako, may NMAX pa. Next. Batch 2. Next batch 2. Para kay Ate Jaira. Grabe naman camera yan. Para kay Ate Cassie. Para kay Ate Alex. Dala muna kayo tatlo magkakapatid. O, tatlo magkakapatid. Picture. Feel ko, Second batch. Alam ko to, alam ko to. Yay, iPhone. Say iPhone. iPhone. oh, 100K in cash. Para kay Van and Richie. Van
Para kay... Tropa Mount Fuji. Agay Pujo. Mount Fuji. Ang anak ni Mount Fuji. Si Agat si Kim. Para kay Tim. Para kay Tim. Natingin ko sana siya. iPhone. Para kay Mount Fuji. Tulog na. Sila hindi lang alam. Para kay Tatay Joe. Sabi ito dyan sa loob. Tatay Joe. Oh, teka lang. Intermission be. Ayaw ba mag-intermission ng muna? Picture. 1, 2, 3, smile. Oh, dahan-dahan. Norbin ang Clencle. Picture. Picturean mo. Nasa ang asawa ko? Para ko na lahat. Thank you, tita. 1, 2, 3. O sige, ano, messenger yan. O ano. Sino pa to? Ay, sige, Kuya Robin. Ay, daddy, nahuli ka. Para kay Kuya Junjun. Para kay Kuya Mio. Tatay Mio. Tatay Mio. Para kay Picture. Taga-picture na sa taga-picture. 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 Ang Fuji. 1, 2, 3, smile. Look. Lumas! Nasaan ka? Ano, sinugtunog na? Ah, Picture. 1, 2, 3, smile. Hindi ko alam. Kuya Raul. Baka nasa paper bag mo. Tatay Raul and Kuya Bo. Wala daw si Kuya Bo. Tulog na. Nandyan. Para kay Ate Trish. Si Miss Girlfriend. Tawagin mo, Ninay. Ate Trish. Para kay Ate Trish. Hindi ko alam kung nasa nakampaw mo. Naipon sa Ninay. Sabi ko sa'yo. Isang malaking scam. Wala nga eh. Hindi ko pa nahawakan. Mali, block. Ayan si Ate Trish. Trish. Saan mo nilagay? Nakatino ko pero karay. O baka may napulit kayo ang pao. Nawakan nilagay ang pao niya. Wow. Thank you, tita. Hanapin mo. Trish, smile. Kasala naman. Tagal pa. Para kay Ninang Maricar. Ate Jaira. Ninang Maricar. Ikaw daw. Thank mo, God. Ninang Ikaw nga daw. Ano nga? Ayaw mo ako. Ako na. Ako na ang magtatago ng apaw. Ilagay mo kagad sa namin kanina. Lagay agad sa bulsa. Nasa na? Kaya na. Nakita? Ninang pala. Tapos si Ninang ang dati. To Kukuya Paul. Paul! Sintay. Sintay. Paul, tama Paul. Ha? Sintay. Sintay. Ayan. Ang aking picture. Papa, hindi ka pa nangangalay ka dito. Ang tunay na vloggers, hindi mapapagod yan. To Kuya Bong and Hasmi. Tati picture, smile. Tumati. Papa, binigyan ng Joma mo. Hindi ka So, yung gustong Joma mo. Sana all. Sana all na jomo mo. To Thea and Jay. To Thea. Teya, JM. Si Teya. From me.
From Ate Cassie. Picture. Ilagay mo sa... 1, 2, 3, smile. Ba't pa ganyan yung ginawa ko to sa akin? To Papa J, the vlogger of Mount, the admin of Mount Fuji vlog. Ang po, Jay. Ang po, Jay. Tulog na si Picture. Okay, one. To Army, smile. Ah, Hitler. To JM. Alkay, yan ba kung jumake? JM daw kay JM. Kay JM ba? 1, 2, 3, galing sa inyo. 1, 2, 3, smile. Kay Brianna. To Yana, anak. Yana, dapat kita nalayo, mabenta ka. Yana! Lagi sa ako. Nakahanap ng pagpaaw ko. Yana, wag ka lang malayo. Yana! Tawag ka doon, lagi mabenta, mga bata. Kulay ka talaga. Ang gift giving ay para sa mga bata. Yan! Ano, ano? To Yana. Picture, ate smile. Yeah. Stay, say mabenta. Tulay ka. Next. Tulog and Laika. Smile. Frozen. To Tito Francis. Oh, may malaking box. Bakit yun? Say Budot. To Shasha. Ang anak ng vloggers. Ng Mount Jay, Fuji. Mountain. Para kay sa papa daw ni Kuya Van at sa tita Inday niya. Iba. Next. Para kay Ate Dina. Picture daw Ate Yasmin. Oh, second, third ba? Mamaya na, sabay-sabay na. Para sa picture. Sabay-sabay na. Paubos na yung film. Juliana. Juliana. Paubos na yung film ay. Kamusta yung film, ha? Hindi pa nalilipat sa iCloud. Puno na. From Mercedes. Ate Che. Ate Richie. Say Budot. Masakit na daw may awang. Ay, naku. Mamaya, wag mo lang umalit. Picture pa. Ate Kleng. Ay, sabi ni skincare din yan. Ano na, gamit siya na ba yung second match? Ito, Bane. Ito yung kay Bane. Hawakan mo. Picture na daw. Dinner? Hindi ko na siya enjoy. Thank you po. Thank you. Next naman, ang tatawagin natin is yung Arcega Sisters. Let's go! Mike. Ate Cassie first. Sample! A gift from me and Alex to Mama! Ate Jaira din. Konjo! iPhone!
Next naman, si Papa J. Wala ni Nay, substitute ka na dyan. Wow, talaga. Next, Tukiara from... Ay, kayo ba? Ako na din. Tukiara. Siyempre, nanay. Tirahin mo na lahat yan. Tita Diggs. Ate Jaira. Ayaw ipagkatiwala sa iyo. From Tita Dina to Ate Digna. To Juliana from Yana and Kiara. Oh, to Kuya Bo. Banik. To Tita Dig. Ay, hindi pala. Galing pala kay Tita Dig na to, Kiara. To Ate Yasmin and Kuya Bo and family. Ayan, wala. Ay, nandun. Ay, nakakatawa. Una lang. 1, 2, 3. Burger, burger. Thank you. To Nanay Ellen and family. Oh, family. Wala na kayo maghati-hati dyan. Sit na kayo. 1, 2, 3. Try here. To Nanay Pati and Nanay Pati and Tatay John na lang to. Gano'n sa Ate Yasmin. Kasama, hindi na kasama. Sabi, ito may golden color, hindi na kasama. 1, 2, 3, smile. To wala pangalan. Ate kasi ata to. Thank you ah. Tinanggal na ni Kiara, pero alam ko yun, nakakita ko sa may pinto eh. Ay, 1, 2, 3, smile. to Ate Alan.